الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني أخواتي في الله والذي فلق الحبة وبرع نسم، إني أحبكم في الله ما قلت زورا، ما الحب في الرحمن يبقى ويفنى كل حب كاذب. وبعد، ترينكاندان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oralla tiga yani kemene ngade tiga nden nan qawa battana dunko nu sunya khoy Muhammad ibn Abdullah mo anta har bane jidini Allah tunka hunno khonga kutana dunko nu sunanya khoy Abi Jahli mo khonga anta har bane na kasri gelli Allah tunka khonga mare me ali nganda nga salli aga meli nganda ma salli mare nya khara geli nganda nga andu sutura na hijabu nyira mullondi aga meli nganda nga ma khadeberi Allah nte sereto nyana de kaburu ke aduro nyani ogana kummen choko nantole sama kunya kummen no hoyno kunku ngisani nyani ta sino kuwe gari ni katanga kungeno ngaw ange yego nyana nantari janna dunke na nanyi kenge jahannaba no fi asfala safilin ange yego gana nanti kenni arjanna arjanna ange sereni nantari janna dunke yani ange nyini nanta kamange jahannaba fi asfala safilin ko yanga na fay soni karalenki haribe gana jeni ni aga kortendinia agana karamigeti ati la ilaha illallah Allah ni komento serebe ni gante lakay de ben no nga kun kallem palle ani inalikini le minalla manu nargi tunci anani kha Allah ken no nga laysa al miqyas kitente nyana kundunga na dore beskilin khancheneti to nyani la angay go nyini abire maga fatina to nga sorota mintetu khaw aljana no angay go nyini abire maga fatini mili wosere tu khay ben no la kundum bi Abi Jahali atonga iska muwa la magati Muhammad jamangi ma khani minne imbe firawna eska toxa muxuwaba la kani minne yimbe to kembire toxo are tuwaxu kempeti ñangala halay serendanga kebe ge ñangala hala kenni tege jikkuñani annabi sallallahu alayhi wa sallam ati sahabani ndanga foyo gwani hadamaren menga kengana sura kutencirona aga feten noxunga ala inna fil jasadi mudgha faren kore kati minne iza salaha ati foani fetenga tin kuntura agana siro feten agana siro feten kuten siro agana bono feten kuten bono mareme ndaha gomu na akoy nantona du sutri yagare Allah fari sallallahu alaihi wasallam adalla ayin qarasul hujurat nakhum adalla ayin qarada dingiro tanay nanti yagare ni du sutri nde misale go wutu yagare go anati khar ku wara khar ku hijab go mu wara kwani kukun da ke diga mere nga kille kangere mu khar ku wara akama ngi hijaba ge dangi bisin no eske sere bane pet nda wori miseru ngai menga 147 bane ke miseru ke peti miseru awre mana suturu ndengen bisin no holli ndeke wacha nga gilli ponde bondi mare me mpamula na misale nyakina ngala sabili misali ya kharina qaydi suturni do mane danga yalla ganani banda khun karanya gani anteri ni ambire ke no go khabila ke mu magelle khasre fana ma dunaga ngiri igeni na burun ko fuma me mpa ya khare to ko nganda nga khanter ne ko ikemmo ko khani di suturniya subhanallah ya ala al ajab ya khare ke afa bani khalifa nyani subhanallah igatna daga Zubayda binti Ja'far ibn ibn Ja'far ibn al-Mansur Zubayda harma rasid yaqi Ja'far remme igatni kebedanga Ja'far ibn Abdul Mansur ibn Mansur دولة عباسية نغو خوي خاغاتو مخومبي اكيسم المنصور كينيا نغير زبيدة اتغني عمة العزيز إن خلي اتغني زبيدة اتغني من عمة العزيز ين عمة العزيز اتغني كيان خا افرام بوريندا خورين سببوندانغا كيسمين ني سانغتيني المنصور جعفر فابن المنصور دولة عباسية نغانا تاريخ همباي دولة أموية دانغي هجريان تانك بين سيسي كاندي ايغي خاغا مري موتو sere surum bogino khonga sere burun ka bogino khonga sere go bugu dawlat abasiyan no gatna da Haruna Rashid dawlat abasiyan histoire mu maserento no aga ko Haruna mo khonga ale tore maragale mina khonno khonga yaknya no nga Zubayda subhanallah ka fi nyana khibari nga ona koy mari nya Harunanti Zubayda kemet tumbari ya hare kunya nyama hayga mere kemet tumbari ya hare ka ken keme tumbari ya hare agana keme tumbari ya hare be wutu ke sunu qur'ane tangana
anay mutammi sigindi kunga qur'ani kharanga ka dawiji nahl khoy tulunga bumbunu mo gombe kunga qur'ani kharanga asura qur'ani tanga kitenga zubayda dalla kitaben tanga kota ga droma khat kangen yani yakhalla kangen drom fofu gel ngi yakhare ndala wode berni drom man akhi manga telle khogat nanda nga keme million zubayda tunka nyugo yakanyani ya khoga harna rasid agare drom ma kewtu naro kitaben no ngani qur'ani kharanga kiyende wuronga ay wudu sallini drom ma ke are mura ma wori soro gono kho simmede nanta tumbari yakhare wandi wutu khazubayda na lankannana yana lankannana khore igatna da ayin zubayda anga daga makka ya gari ode kenya ko tagari sadaka be bagandi jinga o ma yinge tarikhun no konanti serida me de beri jin kontanga makka yi nawtu baghdadi nandaga fatama makka yi nawtu taifani nandaga minani nandaga muzdalifani nawtu gelli gidebe gani jabali kara nandaga makka no nga are gunne kerega na jinya baganda suya telle harlen ka to ko ngeni tarikho esa xembe kenya ba anga daga baghdadi ya misidu ngeno ngalenki igatna danga masjid ummi Ja'far Zubayda donc kembre armenga al amin afati kembre Zubayda fasaha ngadanga harra rasidinya haqla la mutu gollu sukama ani du suturniya angen gitene kammo yala anda fo kitaba ko habila anda fo kitaba ko Zubayda mola annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadith sinfani min ahli nar hadith legare nga farende ko ati soronya ne kun grupunu filli agare groupe yego ko ale tunka nyugo groupe ko nanyille yaharun ka koyni ya nantida kasiyatin ariya yaharu ku iran kontonti hay duru nyanterne ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila dan ko faringa riwani wati il anhunna fa innahunna mal'unat khadi langa kunni fo langanto nyani yahare nyimma nyinte maka bagandi sellanga lesi motele ke digame ko no khotana non to ko france de yahare nyimma nyinte maka bagandi sellanga su induro nga gollini illa man rahima rabbi mallagana hinne serebe yagari anga khalsini be murnu drogoto atwa nanti fir'aun ayaqe asya binti muzahim agare nabure be tokhononga nande are dunata khallama khunga are kempitta nande ka Allah ta khallama khunga are Allah ta khallama ziwaratu rabbi are kenya sugandi dudanga al jannatul ma'wa are kenya sugandi dudanga are fir'aun are kenya nabur khore tokhononga are ke khadamunu be gama gonyangano be gama wada su tokhononga atengi ila rabbil bariyat atengi katalla kallankinga mari nya khale du sutri dunara kena bureni watu bucini Allah de manko wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur an kallem palle gana dunana buren sukinanga aga medina nyamba anga nyandi suturni dunai anne manne ko Allah danga ko ni mahanga ati monon ni le kena bure muri embatte 2000 euro 1500 mahanga ati monon de ke subate mareme atu angere na buren kitamo mo anto Zubayda ni mo nga angre na buren kitamo mo anto ho Fatima bint Abdul Malik ibn Marwan ni mo nga Umar ibn Abdul Aziz yaqi angre na buren kitamo mo anto Asiya bint Mudahim mo nga Firawna yaqi khakusunya yaqarin qalsin to isunya aljanna dum koy donc kembere ngalla nyaga nda khadanga alla ganinda sutri donc kembere mare me wona diga men nyama ti no godon kullahu diga ndanta to fili mare nya khare ego ati ma fati jamane ke riani ko onoro mo ngare khara sireni siria parce que agre question ke ko nyimme soya nanti ifa bagre furjande beri yo nta yamba manda furjande berni amani furjande berni donc kembre fa ben furjanti mem palagre kebe ko komi khasunda debiton tammi dangi en palle kha fa ben ngame kharetna suuti ma banege khay mulelo ya garenga khay kundoro officero mu kusutno antenyana donc kembre wona ndo don kullahu hidanga donc kembre wona ta khara khafa ba wara nyiri khama fati en palle khafa ba ar khamare me famu makalle ngage nya ige fete kempe ken khairi nyani khare wara khafa bana nyekh donc khafa ba me idande berde khamande idande ber yigo nyaga na fata yakena idande beri kha ya garenga na fata kira kallempete idai suno nyan tandali ngi gondanga na wara uchena la to fonni ana yekh koy faare ngere nya khadija yu fu atem pallaga medu ngi khare wutu mi ga khanjona yigo ke khale kemme de berni ke yo khara khafa ba wara na khare tanawtu parce que golli go no khakulante kende berni khafa bada kenna ngem palle mare mego khati ifa badi ma fete donc fu be ga tengini sino tammi yani fabe ke luwa intu gana jamane ke yani fofo de berna danga yo khayri khanjo an chage katima ya amedunge oni wara kille yeliga iga mo khombe ko ra supportene parce que kunni len khoro ni tan chage mo ko samedunge yo khare khanjo tusuro khare khanjo agam har binga hakke ngani force feti nanti ara khama ge fete anil katte yo ha igo ki khadan kanda ngojo ke trinka anna drogo to allo munga sikitam fofoy igede muramma khanan tan chage katima anna sage katte sa khen qadunge ngay donc kembere no don kullahu nyanta force fede no don kullahu no gere muru famima
kenda ngem palle ne simona ke sigindi inshallah mo be jonko ikatta khay watana qari mare mani do mi abi muhammad al khalid ibn abdullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah ganda khair ni modanga ya garona du sutri sutura nyam posu duna fofoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh